hakane sutea hunjwa mbeni ranziwo mwendo hae hanta je wasidi ya demi-finali ya karinda finali sharjata na bahia kwa musabaka hunu ngojani bumbili haukauka na 70% ya henamna ya mwana ya josoma urdiuka na 30% ya nzia za SMS za Comor Telecom ikawa ikanziro haku haukaika hanza investissement ya tsukanyangu akina mnakaya kaanza mbaka na kujia huli ya tukonvert kisewa ya lobe ha SMS armaze konti za watoto badabo rikau amine mwana hatu jawandwa jine waju amino wa hao harumwe 70% hiyo shariji shuli sahaku rionese soutien harumwe 30% ya hizi SMS hazizi njizi fanishi hale panza hilo roalo hundani nano walo bonze ili rishide rehense shewa hama hina mwaha shahumji wa hatu bade mwana enda finali rijadidishe komite do soutien ikawo wenjisha harili warjevan wajoja na wasaya yo komite national shati komite ya mbeni au kama mwana manama wenye salimanyama hame ngwa harumwe komite nana wasa iliro ne namna rudofana hata mwana hatu hundani no shinziuni rifanya etude zinji za heze SMS namna rijoshi darivire baada huyo hapo mwana hatu hajara mbioka ya kabla unjia ye namna raona omchedo finali unu ranzoma ndo he finalanta ije ifanywa ronoke mwana hatu vakanza za destabilizewa ndani moralement physiquement heze rogozo ntipia he namna zerongo za jiri ndani deliberation ifanyishihe vendredi shay mwana hatu haondo information ya ukaya ze voting azandisawe mfumdaro ze namna ya vote harumaze SMS sha mwana hatu tena hardiha informe wani kandida au telefone ya ukabala ze SMS zandise dimanche wowo wandisa uvotie dimanche par contre mwana wa hatu kandida ha informewa ya ukaye ze voting azibulawe lini ngebulawe ranzie lendi yabo si coordination comité rirenge reperia helendi yokaya ri abodo banda ndiso hazi yija amara ya vili Comor Telecom ne organisation hanta harmaze telefoni babewa message yokaya ngwaendelea no voti hanta yemfomonti 8 à 9h à partir au-delà yabo kabati mrujojo ubeha message relewe namna hiyo namna zirongo rambilwa za haru mwaze telefone relewe kanga renda jusqu'à au samedi 8 9h redela nezazi za hatu haru mwaze voti namna ya huendelea kama landa na voti ravoti za maraisi wa daula ravoti za ndini chawo siku mwisho kampanye bazi wao nduya hazenvu za hao pia ramabunjilio rahaina zofanya ndoa hizo ze taratibu ntipia ili kampanye ho balwa ikandida au ye komite waonese haziwafanya ye juma sayararu za masihu hapo baada ya sarsale taraweha ye komite kaonge ikaibali ya arma 17 personnes wanaume na wanawashe yode komite ya hundani vatine ya diaspora ri jihunsa na harmaye kije ya kandida Mohamed Chaki mjini Mbeni iliro ne namna ya ufanya handani ri tese credit ri votie mwana hatu aux environs 21h30 et candidat hajarambia en tant que directeur au vamana wa comité mimi nzambo vano la rif ndio vamana ya comité hiyo hajarambia ukaya tsiparwa ni comité d'organisation ya ukaya finali ngi dimanche vomasihu le moroni chaque distini ko information ya ukaya ye voti prolongé wa hanta ye dimanche 15h rimambia ya ukaya kartso na maslaha renjeze ho mjuma yao mjuma 9h parce que risanga si sarabu za masihu za hejuma ya wakati ko turuhusu en plus zensiwiza mushorika mo zero parce que mafundi pia bandu ya mafundi wa traiter sujet yinu harmaze darasa za hao ya ukaya unuti musabaka shaunu mluka yabo harma utsahanzia za heze SMS kejaka nyangu harmasi parce que mafundi bandu ya hao wazirenge wakauzitreta maze darasa yauka ntimu sadaka she aswili unumlu kenu kirimisi ani yote nange jordiri kale no zero wakati huo rimande kandido kana bonga parando ala vini wami en tant que vamana wa comité
tipara e chef de département marketing na twaf haumambia ukana e komite ama mechakiri karja kubali rifanye prolongation ya he vote risojo raison hindrini hanta e dimanche 15h na restehi ya samedi 8 9h na twafu hambangu paroe madhamana haukangwa unesauka inuti hindrini ya Comore Telecom shainu ya he itihadi odon roze mradi zeze ndongo zinipia ya he itihadi rilindi ya plus ya 1 heure de temps karja unda jawabu ridiri para e comité d'organisation iliri jwe jawabu ya vole panzelo lontipia zila kredira kanizo za tsukanchashi rimi pozi iliri juwe ye response obahani kaundo rikazi wao rundo hoka karitu fanya hazi le panza ilu riparaizo amana mongoni mwema dhamana he comité d'organisation riwambia warambio ka dans 20 à 25 minutes ngarjunda jawabu ze 25 minutes zitoha almradi harme perodio rishidi wasir plus ya 2 heures de temps de plus ngera ka hunda jawabu mimi lahe arieva maana heli arambia wahe comité d'organisation tena kayo paro Abdul Bari wahe tihadi mvuni ya bambao yenda akauripara nikele jawabu ka kamjojo aendelea haukari stehi izo mahamba bizori wafikiana rikubali ya ukaya ngarjozia 9h katilare ndelandeze hazi hau zero haukari mazi SMS zino mbushida kenti telefoni nzima hive 200 SMS au 300 yoti ndongo ya kanyangu makatiri kaundana na esheki ho zero ulio kana wewe SMS ngebido unde réponse au merci de votre participation rika wewe SMS izo kazijaka huja shabo ifori pare na twafu Comore Telecom yarambio kana abona mumeranzi dans 20 à 30 minutes rendera bunguze zila ngeri mlibereni mridimbehe abo si umpara ngabo zero technicien de hula havunguza haja harudi harinika réponse dans 30 minutes ukana mwendelee makatarnike réponse e processus yohenda nroe makati yayo riundo le jawabu lila ilaika ya 23h47 jau katraundale jawabu ra liberewa ukarendelee na baada ya hizo baada rahomonde majawabu yao sijafikira ukanaripare bandu ya makandida ili rijerike bazima hindrini nurizi ya ukakarna ujuwa diriendeleye riso jaya raison hindrini tipara mongoni mwemagwama na wakandida ilzam umumwaje kama mongoni mwema finalist kwa karjaka jishunisa noa na washe duarararwa naum ripara ilzam wani samahani tipara mongoni mwemagwama na ilzam ikawe hambwa msunga ansi ya juemer ili ni muzi seza habari zinu ngarifanyao bahiho mambia hamba no sisi zenongo izo karjazi jua karja informeo sha undinde ni pare kandida e kandida hamba azenongo izo la mimi njaparo na mbilwazo nsuje information ya landa abori hunduka ya harmala makandida wararu ngabo mzimekao kajaka informe kartu jua eza jirindini ha eza bare watu ya parara metewa na tanti moral maradabani harmale panzelopi radira kajarunde jawabu après ya 2 heures de temps wakati lari njo hazini ne zekredira kanizo haukaya bomasu yabo karjaka na krediza kamtsini mwa 800,000 francs bomasu yabo de nos francs rambo kana yode namna jona karjo shidare masihu yao ri rendele neze vote antabotasi ri munde victoire pamwe ya 800,000 bomasihu yabo hatabotasi ri dunga nazila harma handanirika 12 personnes harma comité sabora jibulabo 23h45 minutes yabo si 12 personnes ronama toujours le processus ngio nanga sitafikira sana narir fanya sekuru ya wandu rekado miran reka hindrini wardiwa jebanu ridiri hene mraringe telefone ya heri essay ridiri jadi disha 12 personnes ila rifanya 20 personnes haina mrakena telefone rive toujours au zirongu tarishele wa botasi singa sina reference ya ukangarindao hata eneveri riste rende 8h55 chamrishokane ya tilwa ya tutilwa bahi parce que yabaha ngabo zero okarishinde deja la tsae 2 heures de tahula jaba na rizie za tilwa zitilo za tutilwa kazi jatilo na rizie rizia a 8h55 rizie processus ya hatu ya Mohamed Shakir ya coordination au ya comité jomkin shakaba kamra kanzua na umwali ha vote 58 au 57 shado do kije hatu rizia wakati huo wakati labo razia ngarilindi yao rone namna hawa ijoendelea na ujiprepare pour la finale ngabo mruwa hangu wa ya kasutene candidature ya Mohamed Shakir anipara aux environs ila rongo ya 9 heures de pluie hambati essaye tibia SMS ya message ja saba yabo bake jabaziwa
sababu kana jumkini shokanabo yo toujours e message ne so jove hange jo uja sababu kontori baziwa sanga mpare madhamana si pare madhamana wa confirme kandizo e kontori ke jabaziwa batsinokaya si komite ya Mohamed Shakiri ngasima averti wakati lati sambie komite bon ndo kaja subiri parce que rongo kaza kanyangu zila ianze ando ya mashababi kwa jaele wa inamna processus ya delea ranze masihu anta vana zinjia ya kwa processus menyewa ngavu madanganya na tuhuma ya mafitsi yanzo ya blesse kandida wa haki katila mzwawe haweno makati hiyo kaibadilia mbavi usoni mwasi na wala wandwalo moroni wa he comité d'organisation simuze ndema kati ya wanta baina ya komite na mera wa he komini ili ya nyuma msiru ilandwa hunde namna ya apaiser situation jusqu'à 11h juste ikawe message yongi obani 11h juste le président wa he Itihad ikawe jule simu ya Dr. Ijab président wa Itihad hanandisha message armo telefoni hangu kaungi obanu ya kahunlaulia ya ridiatsa he samaha ya ukaya vapare ni ha léger de retard ya homzio ye compterie ani ya homzio ye compterie ya he ze SMS à 11h juste on a message timpara tsambano yavo baina 9h juste à 11h juste ngabo zilera zilika usisi karjazi control no kam jarambi yangwari onao ngwari shiriao kapatsi mrarambia ukaya bangaredelao bangabo exception hanta 11h wakati la sababu bafanishi haulala mishi na umavuba amani esi babu yazi la hindre compteur dokaya wakaanze kontori hozia bakaye usie de justice ya keshahidi armaze resultat zila yani kiu ya wanda ni watu kufumrangalia na watangazaji ngarambo kabafanishi haumavuba amana ya ukaya mashidano hamandano ya tsokuru anibai shabalo funvula mali lirumi lwao harime maswa kamili yoka usie Dr. Ijabu ya janambi yoka bala usie haka haruma cortege moroni hafana retare yaborono kazi dhamana kazi jarengwa homsina diwa hazo shayone hokana ngaranzori rendawa na mabebe na mafiti na wakati kauri jimobilize haruma mvu haruma mali haruma wakati yaborele okaze resultat zinu vokaba na usie d'audience ya bwangali yao shawo technicien mzima quelques techniciens hakansi ngo recevoir zila batina ushahidi wa mahakama yaborono kana ranzoma ndo haza ngo zinu bakadhulumifu hakando kwa manda izo kaka batsi dzitso shado kausi yako uhahe yaparo kanzoke feitsainu resezise yo dhulma garizamba ondokana yo dhulma yalawasha kwa kando kwa manda izo kabidike ngabo mndu wa kisharia ya jere zenongozi ya wakati hiyo rahe message ne mziba tezo zonti kandida wa hatu ya kaunde information bandu za nyakati wayeche batinwa nyanya ronokaye mwana hatu kandida Mohamed Shakiri hadhulumiwa harma hasatan do harma zenzia za hizo SMS zile baada ya watu kufu chambia Ijab ne madhamana wa telecom ya ukanarundesha wiri imediari virebanu harima za habari za musabaka za rongozi timenye rwanika proposition ya uka tanka ngasima dute harma za habari zinu na ngiyo hakiri ke madute ye solution ya hatu ne mwana hatu hapa wararu harma demi final sadrukana haja 3e ya bukarjajo kana intérêt fanyo subutu ha décision yi parce que ranzi haja wararu aborele okanabo desende wa mwiso raba sisi solution yo nao na risupprime ya processus ya hizo SMS watoto wanu tanke inudini tanke unumu sabaka watoto wanu wende dimanshi washinda ne hekuru ya Mungu basi haina ujoshindwa harma ya Qur'an 30% itangana ne 60% ya joshindwa yabo si komite nondo mshangiria ngasima mafiye ngasima fidel wa henna resultat jumla wa yabo almurad ngasino shahidi wa mashisho ya ishia haukari parwa ni mriapara na twafu he situation ya kambeni na tafuaye hambia ya telefoni ya ukaya ekambeni yawe komite timbeni de komite de soutien Mohamed Shakiri ngotangaria hizo ani ngotangaria yokarende harma Qur'ani yabo hizo ndongozo kazi jozifanishihe noriti antashele shirika la hatu rinja harma problemu sha wambie namna rijofanya eske ngwado demande remboursement heze SMS kanga rizo processus
wa mitirenge wo mrongo hawakilo wanama ya ramba ye krediratia zesemeza Mohamed Shakir ikakomar Telecom Itihad ORTC mrikubalia ye principe hiyo makandida welewa devane wataja wararu ngasi taari rende harme processus batina hata remboursement ya heze SMS ziloya ngasi taari kabata hata problem wakati la yamrohari para mjibu namna hii abore leo kana tof dhamana marketing ukaenda akashula na habari zinu direct daine Itihad ne ORTC wawahi wakatari ya fikira almuradi finalement kazija hisa karjelewana shahe situation wado paro ra Comore Telecom Itihad re comité d'organisation wado para wambile situation lombeni ranzile panzala 11h à 13h président wa Itihad ijabu docteur han demande yukaka irini jambeni quel que soit les rongo rijarele wan runde tartibu revire bizo à 15h docteur ijabu haja ya comité jimla imlahiki harma kije hatu dayena hushamu aseda mwinyi mabamana wa Itihad warengo mrongo handani shawaja na mada nzima namna relewe mahadisendelea waja wa demande pardon harmwe komite yezajiri pia risamihilane haina potolajiri risamihilane banga si mwezi mtukufu risamihilane rikubalie mwana yende harmo musabaka parce que randiso aveshaze ultimatum kaka bajaki rongo ngarjo diretire yede mana wakahuja wajonde solution mwana ya kubalwa yende risamihilane ye maboto ya kayajiri si wanadamu zisilamu wanadamu makosa no mwana yende haruma ye hindini Dr. Ijabu wa ingu nangalio ye makalima one tumu nafunga haya evoke harumwe kije hatu harima bora mlahiki ye 15h ya hesamdi daina hushamba watu rimambia nzima mwani mwe komite hamba no tanke mkubalize errori karna udwa henda haruma competition dans l'erreur karna udwa henda haruma competition dans l'erreur nani idema organisatori karna udwa renga fungu sino babu henamne ndo jina ya urendaje zila razambabo mtsana ya zinu karifanya jau mweleze makandida basi karsina enterokana rirenge riski randena shindani Qur'ani bahi ne watu haklaswa wa mwiso almuradi karjelewana wajua wende zao rifana declaration 17h yakaya ouvert yakaya komite ngari unzulio karji unzulio harime final yani de 17h samedi yakakaritsurenga ngafunvu harima ze competition za heye final harezo ya ukangari tuhumuo au ngari confirme o ya ukaya imana hatu remoral ya hahe minatiwa rayera si komite nana ndongo zinji hantawanyi sa mabamana wajawa confirmo kabajiri errori sharisa mihilane yabori sarikubali anokai mwana hatu hablesewa yabukarna ujorenga funvu harima competition za erreur haukaze mashaka yanu ya jiri surtout dans le shirika lini ando bande lone toramo haukaya bofanya competition zinji borlo harima mawasiliano kelima hafanya reprise zinji kelima hafanya reprise zinji na hizo competition za kahangaje plus ya 20 millions za mabambu au 25 millions au 11 millions kabati mkomori ya paro kusuri heroho shahena mru yeka radhi yeka fidèle kinyume yazinu kawo ya tarehe harma première edition Abderrahmani Mvuni wakari na Mohamed Tashil wakaushinda na finali wamana mumbeni Tashil harma première edition toujours mbeni awe komite nsuyo kwa jaka radhi kwa jaka ma satisfait yija juzi anyora moneza jiri leo tazinu zija ya societe nda yinu ze societe nda zinu ngari juzi sa ezajiri hinri yode mana raudze mwana hatu hema shakao yonsipi almuradi harma declaration hesamni ikao toujours ngardori confirme rideclare au kaye komite na relewenro babani jokirike ngabo mrumbeni havoti ilizamu mwaja yo jokiri jabako jokirike ngabo mrumvuni havoti Mohamed Shakiri au mrumzwana havoti ula yo ti question ya mbeni au mnungu au mvuna au mwaja yo question ya comité d'organisation ya comité d'organisation ridemande 17h ya ukana wende wangalieze SMS razibe haruma e boîte ya Mohamed Shakiri haina isabu zishilio haukayasi komiter ka hula credit au commercial ya mbeni avec reçu zeresuizo ngasinizo vatsina wala wandrikawo
ngwao individuel na wende wangale konti hiyo wariramburse ridemande nsiyo ribinga ridemande leo ya ukaye comité d'organisation ngaranzao parce que kena ukireni mwahe batani unikai karna fanya jawanraji shahani namna ya udai haina namna ya ufanya ngarijo fanya hata Comor Telecom waramburse ze kiasi ze SMS za hatu za he komite no wanru voti zilio harimwe bwati ya Muhammad Shakir ikakwa jaramburse sisi karina ukubaliwa katengo uzima ngarijo dai polima hanta zi haki za hatu zije hata zi haki za hatu ziwasili ovahanu za lazima na bobo ndio haruma ramburso mahiyo à 22h za samedi 22h25 Dr. Ijabu kinishia baada ya declaration ya 17h hanipara isimungi ovahanu ya uka elarif ngastanyari ngarjohu mramburseni ya mapesa ya hanyu yelwendi saba okay kabasta bunsujua yeli tiadi wona credit ngo uzao yekweli Comor Telecom zero zinko zinjia ezao sikarjola credit ni wandu ekati Comor Telecom sha haruma zindi ni zondaru larwa parao surtout Comor Telecom akondelo na shirika kaurangaza mali zatu ngari demandewe remboursement hiyo e comité adenge kaiti hadi yatifanye namna ya mepri bainti kestio ya mja hundi ni kangu paro mju kangu rembourse no si comité da sirilo en contact da sinai jusqu'à maintenant remboursement yo ke jaji abenge en gros izoli sabara kanzari mwambieni na mwambiani ukai hadisi inu abaha etihadi ketio ka wapare elarifu bwa mana wahe komite au monsieur le maire au abudu au saidi harmaze kesto za remboursement hizo au harma kesto ya hadisi parce que risari engagé avocat na usie wadungo mjarada unu tiparse information kana magoma na mashirika nyonsi wesawa niki wasimifielwa liho dezi habari za jirani mwe kandida wa hatu yabonga sina rausie ra avocat karina uransi udai polima ze ya haki ya hatu parce que wala tese wa shahatu shahomji wa hatu wa demoralize mwana warendeje mwana hamwiso nsijoka kamna njoka na masono kamna ukaana hamwiso ngarimlalile kaoni wa Comor Kamit repress nano wa Comor ya ukaya usiku wa leo sararu za masihu bandari Joshua leta raweha ngari lalikao ema ulema ikao walalikiwa wenji ma autorité ya Mahame Kamil nano wa Comor wanjoma na oi ya ukaye comité d'organisation ngari ndao ra honore ye mwana hatu ukahawasili ovahanu yabidi ya wasili ye mwana hawasili ovahanu yabidi ya wasili engenga tum honore masiku ya leo harma ceremony joka nkuyu rifanya abenge mwanama presia haiba waja ngo vanu ikawa warini kazanyumeni au kaya wariunishi ya watukufu ya ukaya ye samedi ye vendredi à 2h ye kandida Fauzani hakana 1000 SMS na hinruya sisi rika na 9000 SMS ye 2h zahe vendredi wotsindami haiba FM wazitrete esamdi harime pajia hawa halafu ija waono mastajabu kana mnaje hoshelo abotasi lahe samdi ike Fauzani hawasuli ani hashinda voti 20000 SMS hatanganyane 10000 ila hafanya 30000 wao haiba karna uja suzestime investigation ya mtangazaji choka yonsi haukao ngwafanywa hazinji ngondu wao raha na simaranya ya karna uja suzestime shezo ndo amini sisi ekayo kweli japokosi karna bayonda ekayo kweli zirendeha ya hiyo rundi soka kweli bajiri mafiti haukaka rina ukubali wakatenga uzimekele panza hilo he experience rai sharma za telefoni za hatu ike 20000 SMS le rayo zikubali jamais sisi zora kanizor même ranzi karja shido wasili na karjaka maso karjaka na 2 millions na 20 millions arma 2 millions de nos francs inge ngamkazo yabo kati kamde haku kwana mango na zenjeza ngwajenjeza shakaka bati kana masuala maili mararu kabati ni na precision petite awe karelewa Abderrahman Ahmed SM13 awe kanjelewa nai objectif ya he point de presse ino
kayanga manza umrandewa kamtsaha madisi uskam mrandewa mapesa kando maalatsa armaye SMS kanjelo nayo o madame Abderrahmani sida namna hiyo yongi omongoni mandanga linu yongi omongoni sabala tizamba baha yauka mashamani wa mara wala hone se historique ya hom jombe na ndo hamanda zinu jambeni wakili ndo atabonze harma makari à l'extérieur yabo ze société ndaru zinu wakahanza wala tse sharafa shahatu harma ze rongo zinu yonde ilo muhimu yauka bidio wa demande même pardon harima ye honori wala tize mwana hatu ngwaona intera demande pardon harimo mji wa hatu ne mwana hatu au kando go jazinu sikar fanya ani sikar juja direct harmano we kangar zimetrizeo sanza risanta kahini mwana hatu jo na jarma musabaka wa mjira nzirike mafidel ya kwa kweli vaja resultat ye mwana wa ya jisanto ka kweli henda harma resultat henda harma concours hahundu ya pungarwa demander aux sociétés zinzinzo ndaru demander pardon parce que wakanza watante wala tse sharafa ne daraja ya homji wa hatu rahundani rabonzi ya hera mbursoma yongari demandeo jaboko wakubali ya hindine nzima wakubali nsujua ya wakubali ana wowo ya wakubali ana pia shawo wakubali sababu Dr. Ijabu hanipara ngwishidio ya bwelo muhimu ndio na wa demande pardon e blessure wa irema ya mwana hatu sikana swali precision kama ni halima konkurini kana fazibili kana zebu kana uswa kumwara mwa kai mwana mu finali kaja so di present oui na baramwe konkurini wan ijokire baada banga zino mwana nguza makam ijokire wana mikoja monani maneno konkuru mwana janzia kufanya konkuru heze taratibu za kauniswa pia enga mfikiri je kama nende mahakama wala wenda mpaka asikarja fanya contract tena nyingi armale swala hilo sharana luatwani kejakire ke kwa jafana contract sina asko itsi mwana ya zalwa mahu shawi mwana zalwa mjini ya zalwa ya tilwa shioni ya kana mafundi wakamsomesa hawaswile darajaini ranzo mwandu ahoma na uihwenda omjambeni wahimile mwana hata huono tsamyo kana renderi fanya comité d'organisation tsei un comité de soutien il a plus à 17 personnes hundani batina bonze rilirika uhadisi la sinawo emagwamana weze societe zondaru rika uhadisi kwa toka disone kandida ya telefonika baina ya Comor Telecom Itihadi ORTC vazimane comité d'organisation harima mashakanupi yakena mkini shalewo waje wambe ukaya banuga startina contrat sinani na piarika uhadisi hata wajijusa waja wala hikiwane comité d'organisation yakaka tukubale comité au kanga mwanange na ndo alodingoni kwa jejo kubaliwa jarma mahadisi nori wala hike samdike nzeri hokije hatu rwalalika sina rwalalika hokije hatu sisi komite hamandeli rahambo kai mwana oyi hakana wanruenji wakamshangiria yabo ngena zeralaso zahe mwana waye ngazijano masiwani pia nezefami ngabwe ko ye komite ino wakana katandwa tsanya komite wandure mesabu yokana boilo vasto haina mzima ngujojo veha message yekango ndani hai mukartum control shaye komite wasi rafanya shesabu shahatu bien sûr andujini ka estimation kana armaze vutizini ngebidoni wasili ibarnamaji ya hangu ni wasili harma 95% ni hunde sisi ya komite ramba ukakarna ujwa ujere kumtini mwa 16000 SMS karna ujwa ujere kumtini mwa 16000 SMS c'est impossible au comité gari aminio yo kai waswidi nano juma habo gari aminio hapo Comor Telecom ndo jota ze calculatrice zao Mimi mina suala la saya hama hadisi parce que namna maelezo yabo namna mbili est-ce que nyinyi ngamona kama négligence harma ye hadisinu au wafanya partialité maana yo jokiri mnafanya négligence kaka partialité donc néglige wala habi est-ce que wafanya négligence harma ye ma organisateur wan au wafanya partialité harma za barasi Assalamu alaikum. Mwalimu Gashi. Kini você
kama anza mndu matuma angalie ngina za shizon tipia majilangido watangazaji ngide mndu naye mabesho yahe izamba aone zile sharments naba awal muleme ndimwangalie Mohamed Shakir ya balia yeye numero 4 ranzinde zale ujaze enkari ujaze vitem de finale atawaswil finale ya tuhen mangalie muone sisi katujia ndini hiyo mtodamwa aone rente ya Telecom bego balio tena nirangalia hiyo raka Andrete rakaona mae etele mangale yao wala bana karamba partialite tia madoba le mara diza archiviza haiba nginizo notipia mangalie deliberation ya hebaki ya 2018 2019 ya he mwana mumbeni mambo Abdul Hakim ibn Mohamed Shakir ya hurumation très bien bahema juri wa karma esali kwa jade no so kama son très bien itongeze mwana wa era makati yao hani hamenye homwila hamenye haya yankili hajihisu kandi hareba mbutiru katika za bilitaza mwana huo ranzi dumla wa Arabia Saudite ujabanu kabatio na poronda pamba wa halmaze pesa zote pia mwana tena hafidhu alqur'ani tena bismillah mashallah ijire mwana muwahe Abdullah ibn Abdul Hakim Mohamed Shakir kabla ya mahamine minea maso trebe bahile kotekla korema ho sali wisuka kama shuro ke 20 baho wala male koti abosikana kwa wale mazino gozi hoza bokendi ngabo partialite au ngabo mkadamizo wanrongo yekeba ni zinagozi za fanani bukaza sikeni azifanye na hiyo tundanti waneserta bishale leo juzi hebaki zifanyiwa na konde press ndonesa chiza sikitisha leo ni nusu Allahu sedini Nimde mwangalie bajuzi ya heye resulta zakatolwa wana sita wahunde resulta ya wana watano plutôt watano na mnambia mzima yabo bo mwalimu gashi au mzima dani ya moto wale ya mwono kakwele hahungu primu yaka na furaha ya shifungizo yabo kama mwana mzima wale reka fauzani reka wana ngauti pia mbesi kwa labajiri furaha ba kabati watu wasinize nisuza tipia sikera baru banu kabanu inuve investissement tukanyangu wala wanu sikata kwa kade investissement parce que si do sedia hemi jonsi pia mbeni si do sedia hata si sedia daula juzi wajiri kafala kamali deuxième vague mla corona vile fuza tukachashi wajima kufanya jihumu anu mijipia osedia daula osedia wanati wa hawao abula tsiba keso kalode ne makpeso de hilini na nation non keso keti yabo yo kene madamu wa ye ngetari ya hunresheo ne madamu ngetari ya hunresheo na ishumbu vwa hufa hisho vwa hufa udafesha shahaho kufuji hadi wanishoro ne yao sheo dokewa na leo wahisabu sawa inde Qur'an al-Karim lewe Qur'an tijefanyiwa mtezo hali inu lotizane hali inu ikajuzi zijiringora ondona kela muziki ila sakara na regezize shay Qur'an kana bijuki hali inu mimi ngamna sokendi hadale le bambu les investissements wafanya le kadaka jal stahiku ke 500,000 le kadaka kanikema na je premier mwe tilawaili neke Fauzani neke Mohamed Shakiri neke wasadu wa ilzamu ke jamerite hata sema ngamzambo hajiku Kamja kama tuweka kwa jaka watoka kajator kwa jato bali mkubwa mama kwa jato mwemozi uko ngo banu na ngo jazi nzo jule primka na banu kaza ya juzi ya telma mathala na rebesho la unajina shay Qur'an al-Karim bidike mradu kama na musabaka wa mbendu kaza wanu mwezo kaziti nge na mrumise hao ziti de bayatu asiche de bayatu sonti pia na mnoko mmoja mdelia nao na msutano ngozi mzani ndo kanti walikuwa wanunua Paris nimwambia kendi ngozi nikatu stahiki kale Qur'an al-Karim ngefu tukuzoe hali na tukuzoe na lazimu bali simende mafiti yabo hautimizi kwezi watukufu
adorenge shaba shino rishukurie wanroa emilia mwana woira nzomwa ndo ya heda hantar wasuli banu rwalo hundani nano walo bonze ritsahewa jau rishukurie yemera wahu mkabala wa hatu nane ma autorite wa nyanya onsipi ya depute wa hebavu nana jimlifu wa ma autorite wasedie mwana woi ramvura mali ra hikma riwa boshele marhaba menji diri pare mafunde wa hensi inu warenge laiti harumale suala linu haini wakati bajo kufanya musabaka wa hensi inu udunge masharti udunge enamna neze dasturi zabidi zifanywa shauti jowre hanywa na ndongo ikawo mwiso hayo jomkinishiha wanruwa vurani hamande heliza hajazinu ridiri lance rambie Comore Telecom ya ukakana ujo ubadingo le suala linu haukaya itihadi na waurika wajua apre harumwe 30% inu se 30% ngarijua Comore Telecom haku na wao wena mnarona ngwanzo atawele suala linu walisimbishie itihadi na ortese abenge ngaridori wambio kaya ngasi ma severi no ya ukaya sheusha hatu sa mjiwa hatu ngedido shirejei harima mashirikani yoma ili ridirwa mbio karina uransi udai hatazi haki za hatu heni banu abidi baki haki ya hatu irejei na baba yoketi ya hatu asiche shari mwembe nukana risara angaje avoka na usiye mjarada unu usa ngawendelea ungenga rimshukuri aoni watukufu watangazaji.